amasay na topa hoy na ti hangin ama biak piang na online service ni teu zom non thei dinga unphang musak manin ibiak papasian tunga lungdam ikowa hi tunin ilungadama tunina worship online worship ni ko mina to muna unjat na message hong piak sak dingin Reverend Dr. Langhantang Lianzo ngidinga tunin inga lawa topa khaki thwa pina tangina ahong zat ding idi sang na thui gen ul masawa he worship team te ya mai lamang pai to hen la zo chiang ena ken ihun teu ap na thungen na kong nei to dinga to zo chiang ena ihun te ban na pai to ding hi hang no zong i online service an kiel khapeu mate nom namun chia to mi dan sin ai kele to ba kyang kiam na ne kena ging khain yun ti ap na hong nei ning awang lian pasian to pa lungdama maung leitung tula yun te ko maudi bangina na apian lo hangin nang ma in kun hoi tenong musak zele na ko tenun tang na hong oi sakin hi leitung khanto na dungzuya technology te zangina online service te nei kingon thei dingin kun phanong musak manin amasa na tulong damin lungdam kong ko hi to ba pasian tuina nang mabiak piak na panding ko kisaklay takun nang manong githua pin la nang maphat na la ka sak ding teu o to pa nang ma thu ka king ngai khop ding teu hong ki gen khiding te athang thupang piak sakil la na sila pa jong din pin la o yan na tanu na tapa te jong din pin la to ban khasyang do githua pin na lamdang tang mai to hi program hunwam tak abul pan auto dong kong zat te na dingun nang maom pinangenin le kahun ka vai te kem peu na khut siang tho ki kem sakin na ta to pa Jesus Christ min kong ani amen to pa phan na hun isang khom dinga masapi na panang na hile nang leke ading ina ahingki pasyan Jesus Christ ito pa pen patak pasyan pen makating kesanin naom namun menading ahizong na tuwe zong nang malentandalan na to baswak ta pating kesanin na He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Iti sa asan to pa pat manay ko ni. He is Lord, He is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. You are Lord, you are Lord. You are Lord. You are Lord. You have risen from the dead and you are Lord. Every knee shall bow. Every knee shall bow. Every tongue confess that you are Christ. That you are Christ our Lord. Kadwela, He is Lord, He is Lord. He is Lord. He is Lord. Amen. He is risen from the dead. He is risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen, amen.
Elijah ko simna kanina Isaiah chapter 26 verse 4. Trust in the Lord forever, for the Lord Himself is the rock eternal. Kaya aton tong into pa muangun ahangin to pa tua pa ton tung suang pia hihi at si Elijah to atel siam dingin mimal kim to pa tupang pitek tahen ton tung amuan hoy pasyan everlasting Father, everlasting God pasyan nehi manin tunina tua mamuangin tunin tua tu kalsuan dingin na yaksan na paning kichial nuama to manin lamet dang bang ma neiking o panang ma Jesus Christ beng mahi tua suampi ki beng mahi kung muan pe sino to pa pat na suak takin ni kom ni aksyan na tunga song Kristo ang pikip tunga ading zauchia ding to pa mi mal kim to pa petektahen ko Kristo ang pipe kupi ahia
ayit na akipa naman tunin bang man alay sulugin na paswampi parang pulpen sa suprisa patit po na to ina langay indong sintag pito ama po nes Why
manin. Ko inuntang mabulbi sa Yesu Christ. Ni Masyong komen. Inabang bang bakto ama kikiyake. Inabang bangina ama kisuan to pa. Isata kung di dan lawa. Isata kay inabang bang sangkay pasya. Kung di man lungdang kabe kiyapong to pa maya. Kiyapong na nini. Hallelujah, hallelujah to pa pasya. To pa lungdang mamang. Kuasa kong ito pasya. Di dan nero. O kahinabang bang sangkasya. Di man ito kung gawin ng tutuhin. To pa natate ng diskiya nung itan. Hitsiyang dungang kalsuan pe, kanutang na ulti katana, kalamin na, lamin be kakisang lalim sa lamin ng buwan pasya, natulog na tukaw pe, mangitaan din ang niraw pe. Ang Elohim, Tuhan Elohim, bakit singit na, lungit na, Paglan Elohim, Salan Elohim, Lamdang Loarin, I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned, unclean. How marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. Oh, how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows. My sins and my sorrows, He met in His very own. He bore the burden to Calvary. The burden to Calvary, And someone in thy and cross. suffer and die alone. How marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. Oh, how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransom glory, When with the ransoming glory, His face I His face I at last shall see, will be my joy through the ages. will be my joy through the ages, To sing of His to love. sing of His love for me. Oh, how marvelous, how wonderful. How marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. Oh, how marvelous, how wonderful is my Savior.
ding Calvary Cross nong tuang nate in na lamdang thupi nong piakyat na nong kipiakyat nate gen in sa salu kasatsim ka gen chungi ki yung tupa lungdam long at again tuina nang ma again natapatong ton panin na pulang mate at ang pulang kikiling din kaunom late ke nakut siyang to ke again natato pa Jesus Christ pinin amen amen Jingpa tunin biar kita pai khom thei ke lei jong yom na chia do pasian be khom thea ki thu za ga ama thu siang to ki kum thei dinga pan la sa media te tunga ama san dong dam thu ge na obana tu ni in pastor te ge de sakna tangin hibang hunam pha te piang na tunga kalunga dama zombie fellowship ay pastor kita ma hun kitang meng le mani tan sun chianga aman phape na bang hile ho ide bang hile impact anei ben diam chi pen ke khang so tam pi lo le man tunin zong hito kitoni na tu na holding na tom khat study ta bible ni sermon talwa pai lo ding a study de ta ba pai ding na hi sermon ngai kha za kha khem pel na tunin na phat to pi cha ding chi lamet na to boarding alai kha som le thum lai athot na laga ama salutation ichidiama a welcome speech agele athupat na kamal word ni back to ni study a theology ne phat en le chi kau da hu jang ki sa ka hia hoi dem na ngai la hoi tawa na thei tel lu le hi theology hoi na sia nu le Roman sa ke panen Philip Python Philemon tan hi Paul letter som le thum tenga buai lo de theology buai lo de na hi wai ho ja thiên poi mo ma Paul in ana dim pi tu ni a hi thu to ki sai igen di ma hi a letter tenga som le thuma again suka inala ava som le thuma akibang ju sim do lo din hi khat chap apat na Roman sa apana alai khat rom te ke alai thot na bung khat na chapter 1 verse 7 to all that be in Rome beloved of God called to be saints grace to you and peace from our Father and the Lord Jesus Christ. Tune in Paul in alai khang na tapoda. A recipient de a audience de kianga. Tune in greeting. No rom khwa te o pasian itak te tuni a misyang tho a min va o ma saba te kianga hi thu kong kianga hi khatna a nalagwa to pa khotua na grace le pasian akipana khotua na a grace le ito pa Jesu akipana a khamwan na natunga ta hen amen. Tunin hi tunin again open grace and peace. Khotwa na le khamwan na atam ta le chiang le grace le mercy pen pasian happy na pasian khotwa na pen ul ani a zak kop thein ingai sudwa hinale tutunga the grace ti pen bang hit na hiam a mercy happy na bang in a meaning of na le a context a concept a background edin a khotua na mom a happiness big loving pasian khotua na hu khotua na ina huak chu mi hin khwa a bang kim banga idin muna kipana iom na kipana pasian ong thei de na ong khotua na ong happy na pe hu mi thu again tel no idinga hu den Paul na bang tengele alai khang na tapoda a hin khwa Paul ben
apian thang ma in zong bond servant of Satan Satan ading a bond servant khana na hi a apian thang ma ngon in zong aki pezong apan na tapra michita ka hi aki pumpia mi hi hoja ni bond servant Satan na de bond servant pen Satan out bang set sa Satan de na bang sempa pen ông pian thap jeng le he still accept the bond servant as status ben ama social status adin mun pen ai le society a hin khua a bond servant suak la zong asal tang suak thu nei na him ama omlo a hin khua le angai sut na agam tan na apum pi khat mi khat de na mi khat thunun na no ya cứ bùm piang na le set de bo la pan na ama social status hi tu ni por social status tang de le chu a woni tam kholo din ka ngai su na hi pol na Jesus setan bon stat the servant akipanin pasian Jesus Christ in Damascus wa amada hundam na apiang zo chiang le isidi wa hi bond servant hi pen kha tuan lovin Jesus bond servant Jesus de na bang accept back hi lovin awu na lungsim ten teng to Jesus de na pen siam zo ki salovin de dang la setanin ut bang bang amade set sa pen tu na aman zo angai su na pumpi le ade na pumpi to pasian na sep ut na lung tang pen pos ko ong luda bangin bond servant la zong apostle la zong anel pen silo pen ka hi chi it apor pen ki nga nya ma hi hoja ama identity ama architect na pen le apostle messenger dia ma palai dia ma kam tai pai dia hiam hama akhia la ni pen baga ambassador zong chi the hi ina le ambassador chi chang adin mun asang de position da ni ngai to khadi ngwa officer hilau na Jesus Christ suap ama kam tai pa ni dang la ya Hebrew rabbinic te hun la na ama un kam tai ne wa rabbi te na ho rabbinic season la ya a Hebrew ma shaliat chi cheng le prophet hilo zone hilo ai vang a ya asak tuam lam kai te in kam tai ya sak la nga asol le azap te o to sol tak te pe ai ha ma chu sol tak ichi wa sol tak pen ichi cheng la sol tak amin dik ta ai da o chi khat sol tak ichi cheng le bang hiam khat la a practical sem mai da na hilovin hu sanga atu pi zo pen message akiang wa thu ki genin zo ne hi ke na le zong to kam dai na again bang thu pen mi te ki la persona kam tai na thua apostle sit hi na pen ama in ka identity ka hi na apostle la zong anel pen Paul ke hi a che hi e te tu ni na ka ngai so tam ve pi sap tuam sunga zong e society sunga zong mi hi anel pen anoi pen ki tua ki ngem hiat pen ki tua mo na ki tua aki sual aki hau ko la ki he chi ber mu khanai lo ka hi mo ai ang na min diktat na siam na sa na tu cheng le to da nin buai na tam pite ong tung hi zo hi po ki ngem hiat na tung hi thu pi ka sak ma chui le zo solta telak zong solta anel pen I am the least anel pen solta la anel pen he say live ma pen mo ahila hit theology pen kha polina alai khang na ta phoda audience te Romans te Corinthe Philippians te Ephesians tuam la mi mal Timothy te Philemon te Titus te la khak cheng a greeting address
มีแต่recipient แต่ audience แต่อีกดีง่ะอะไรครับแต่เกี่ยงมินลัวอาโมเตปะตัวน่ะเปียกเขียนเชียงเลยอาคุ้มสีน่ะอาจัดเป็นทุพะอาเปียกกำมัลเป็นนั่นละกัวอีป้าปัสยันขดตัวน่ะและเยซูคริสต์อาอีน่ะอาเปียกขมวนน่ะเป็นอาเปียกเป็นดอกเตละอมตาแฮนเจียหิมนี่ไม่ทุบเป็นอะไรเลยพอเลยนะอาทิวโลจีเป็นฮีทุบเป็นเขาอยากบิลอัพเฮียนี่จีเจียงเลยเยซูคริสต์ครอสตุงาอันนั้นเสพสัตว์นั้นนัเสพอัจฉริยะครอสตุงาหุ่นดำนั้นนัเสพนับปันสันนะฮิทูเกนะเยซูคริสต์นัเสพสาธุเป็นหุ่นดำนะกินนาเจกหุ่นดำนะอหินาทูเลยเยซูคริสต์เป็นหุ่นดำนะเลยเยซูคริสต์เป็นขมวนนะเลยป้าปัสยันเดนะบังอาฮิหุ่นดำนะอิตันอหินาทูเป็นนับปีตั้งอาทิวโลจีตั้งแต่ที่ไหนตั้งเดี๋ยวจะอธิเทศไว้เย็นมาว่าอีเทศดีว่าจูบอลที่ครอสเยซูน่ะเสพนะอาทิวโลจีที่เบสบอลที่หุบปีเป็นข้ามาร์ตินลูเทอร์นะรีฟอร์เมชันหุ่นลายอินฮิบอลทิวโลจีมาปันสันนะนัสัตตกินหุ่นดำนาเปดูนี่อินโรมันแคทอลิกเตลสับตัวไปชวดเดวนาดาวนาเลปัสยันทุดิตั้งกันนะอินอันนั้นสัตฮิบอลทิวโลจีมาร์ตินลูเทอร์นิจงอันนั้นบุลเลฮีหัวเจ้ามันนักกิโกปีจูดูนี่อินsola scriptura pasien tu pasien kamal God's word God himself ma pasien ni na pasien mai lai sian tu pasien tu be to be pasien tu be ba tu a he pin a khot tu na be sola scriptura sola gratia te ma latin hamin ho jang sola Christu Jesus Christ be le sola fide udna je begin I hundam na ahi ji foundation theology ana pudahi doma bantunin hi amasa inut masa grace khotwa na grace ichi jengle hi grace pen kwa ma danga hilo Jesus Christ grace ki pol chingai lo mo Jesus Christ khotwa na chi kizang ngai loi grace ka chi pel ma chele khotwa na pen pasianin khotwa na pasiana kipanin to na khamwan na achi chen peace again po ma chele the peace of God from the Father kichingai loi theologically this is the peace of from Christ Jesus Christ ang pai khamwan na no tela ka umta hen ojan itel dingun grace is from the Father peace is from the Son our Lord Jesus Christ Yeshua ki pana ahiti amasaun tel phonleti koda ojan grace ti jengle pasien khoto na ti jengle a definition a iat jengle definition danin akhian na bangin unmerited or undeserved ipulo itan lom lo mo bangma ei mu le ei tan dinga tang tam zong hilo jeve hubana grace him na sep na grace in na accept na muna bangma return kinep namlo et sabna na mi khat ka thiloi kabol pen kabol pa in bang hiap khat ni khat chiang ni khat ni chiang kai kenga bang hiap khat ong le thuk zo na di bang hiap khat piak na di zia ka kabol hilo mo bang hiap kin na kabol pen ho su grace ngai loi grace chiang ka ong thuk zo di te I bol pen grace lo thuk zo het lo di bang ma chiang azong a hi te lo di hila le khotwa na zia ka atunga til pai bol le selo I bol pen kha grace hi to chi ina pasien grace pen ko ki pan hiam chi cheng le eden huana
Adam le Evi pen pasien thu mang lovin setan khen na ki panin apu tak siang le pasien le mi hing te di danga ki in ma ki pola ki kom zing asiam pa le asiam mi hing te pen special taga relationship intimate ki ngai ma ki ne ma mom zing pen khen na siang na sap tan ma lai siang thon mi hing lang khan ma pasien lang khan ma akar guam dian pi om ki zop non lok na him ki zop na him mi om thei non ki hen kiat na hu zo om ja bang pasien to ki hen na ta phat pasien to ki hen chiang in khan to na si na hu ze pasien ni dang na ki ngai pi ma mi te pen ama pa na kher na ja kher ma sa kher au ma atai man tang manu na to nin ha pasien in a ena adin mun wa theya khan to na sidinga Tuni ama wagi pana hi thena him til bol thena om talo alampi om din chu bang ma om lo si din hi mai hi si din ma om din mun khan ko a ena a khoto a he pi hi chen ho de pasian na ho ba stay te ami a om lai honin a he pi a lung sian manina pasianin a chapter sungzok be lo mo Genesis bung thumjok be man lo ina pasian a khotwa na pe bange action on live bange chon la a chen pasian hian thu de plan thuong puang ke tai hi pasian thu gen pen hi lai ta hi bang ma chim hi theology na mang hi ngai lo ding biblical redemptive missions a foundation tak hiat na nasep be pasien tak hiat na nasep akipat na to pen Genesis bung thum tang som le nga na a pasien thua khem ta a nang numation le gul suon ki kala descendant ma na khang le na suon ki kalwa ki mer ma na ka koi dinga nang gul suon na numation nu akhetu na sinup sak di nga hoci in nang no may suanin bulson lutang pe na sinup sak din hi hu om zia pe cross Jesus Christ si na tat na set na din pe hu a picture mission pasyanin anapanin bang hangin mihim tema pra khir na pra sidi nga om tak manin a khotwa manin pasyan hundam na lampi asyam sakita to hundam na pen grace a happy na a khoto na liam sianga mi nga pa da bang ba om the non lo mi nga pa da na set the lo pia the lo bol them non lo hi the na him om lo nga pasien khoto na hi pasianin declare action line ama ma ina thu puangin action line to action la pen bang hiam action to la pen che to ta na se pen che ale the work of redemption began upon grace happy na tung sang na hun dam na tat hian na se pen pan tai mo pasianin apana hulai ta bang china apana atonement substituted atonement kithoi na nang si tanga kha nang khan to na sidinga omta pe nang si tanga sidinga kithoi na dingin tak khiat na set dingin atoning bon na dingin bang yam kha a replace ngai tai ke ka der na Christian Hello kapapi doi thoi siang pula ga min thang mama kapape atuan vai laga a film po da hiya doi thoi chang na gama ka wazuya vok bang ui bang a go wa asava ne zia sa ki do chianga ngai ke le ke pen kap na bang pai the lu na jong doi thoi na ke chu kan ya la pa pai te ka u na chu kan ya la jong an lu hi zo lo mai an hi te le a doi thoi le ka su wai de vai bỏ thế đâu chứ mà ngày tụm mày mà ham kia ông chịu ham lâu đi ngang cội mày và rồi giờ thế
หัวไหล่ตะกาบอลบางเฮียไม่เจอเลยกิถอยนะกิถอยไหนบอลเจ้าละปีเป็นบางเฮียไม่เจอเลยตัวนี้นะอุ้ยเฮียมบอกเฮียมกันหิมกี่ปัวเป็นตาวกิดอยนะอาจารย์เลมัวสิงเฮียมบางเฮียมเลยเฮียมอบอลูอ่ะหดตุงอ่ะนาปานาตังเตบางเฮียมอมงไพ่นะหัวไหล่ตุงอ่ะซิสันกี่อาดินกี่ถอยนากี่บอที่หัวกี่ถอยไหนนะคะอดัมโลอินาลุ่มดัมโลเป็นอาขกาวสวนกุลเฮียมเสตันินอาบัตต่างตาเป็นหัวเสตันเกี่ยวกับกี่ถอยนาดีงาฮิอามิตุงาอลุงอาทางไปนาเต็งเป็นฮิอากันหิงตุงาสตูดีงากันหิงเกี่ยงอาตางาดีมินเปียเขียดาอมินอันเนกดีมาสิสนาดอมดีอาฮิดีกี่ถอยนา replacement ดำโลกแต่ดีมินเปียเขียดนาเซมาบอลดีโอ้ยนั่นที่ atonement reconciliation process ปัสยานินเฮลัยตะกะ reconciliation จีเจียงเลยกิเลมนากิเฮาเลมนาจีเดียมากำตายจีเดียมาเอ็ดสักนาบวยนาเพียงเจียงเลยอีกคนสุงามีขันเลยขัดกิการเลยเฮียมปาร์ตี้ขัดปาร์ตี้ขัดกิการเฮียม individual เลยตายจงบวยนาขัดตับพอดเพียงไงเลยตัวบวยนาเพียงนามุนะอโมลันเตนะคำตายโซลินมั้งปลายโซลินะอดีตเตเกียงะกิเลบดันีทูเกลีเขาเป็น reconciliation ที่เริ่มคิดนาเสพดิ้งตัว reconciliation นาดิ้งนะคิดนาเสพนาดิ้งนะไม่เห็นบางมาอมเทลอยมันปัสยานอดีตล้ำป่าปัสยานินอดีตตัดอาเซียนทูปัสยานินอามาปราสักเขียนอมโมนาหางาเข้มนาเซียกาอปูมิกโลมิตอนเสียนี่เลบางกีนักหัวเตเปอาเซียนทูปัสยานินปัสยานินะอามาอินตัว process ปลายโซลินะเอมิเตเปองเฮลกีนะเขาจะกินไอ้ตางาสีนาดินมุนะอัตปาสีดิมินตัวนี้อินไอ้ตัวบ้านทูองตันฮีหัวฮิปโปลินอาทิวลนับปีตังอาหาเกียนมาขัดเป็นโรมันบุงอาณาตังเกียนนับบังอาจเกียน but God commanded His love towards us in that while we are yet sinners Christ died for us pasnya akhotua na ben ay tentu ma om sulang na Genesis Adam le Eve akin pa nakikir na ka pen tuni amang thang hinaw pen om khotua na pen ka belo na ay te pen swat gilaw le ama do tu iom lain zong pasyanin atapa ay te din apehia Christ died for us ay te din Jesus Christ pa ong si Satahi. Kangay sudah pasien ni naper lamdang ka sa katsuela. Mi kapel i maile inesta inek idon din inik silipuan silizong. Isilval hiam ide pen ki pilove i pen ki azong ma. It mama te ke nga ipuan sila ka zong he ipen kazang don kol ke ya kul no le cha batang sak mai ni ipen alimba mai chiang in banga sa ki wan zong asunga lai agil ter ki wan na pen mi piak sa ga ya apok ya mang ka fi ni de sak te ka alim lo zo de ki pia he it ma te ke nga i second best ki pe pale ai hang na pasya ni na ama do tu te who are not just sinner but rebel against God. Cross sita. Cross sita pen bagat te si hiam chi cheng le. Miglo tual that tebek si na tang phalo hi. Hinala wa si dim te pen miglo tual that bet hilo. Kumpi do te lang pang te pen.
ตัวเตท่าในดินครอสห้ามเสียละพวกดินตัวเตสีตัวบังคับปัสยันลังโดอีเดียวมาปัสยันอันลังโดอามาโดอากิโลวาอัตสวดเป็นหินอลวินอาปัสยัน rebel against God ปัสยันโดวาอิมลายอุนอีเดาปาปัสยันุนอาสเกนเบสอันนี้เฮียปวนเฮียอันนี้ที่เฮียมิโลอัตปาตังในสุนองเปียอา where we are yet sinner rebel against God ปัสยันโดวาอิมลายอุนซงปัสยันเองอัตปาเอเตเดนินองเปียอา much more than being now justified by the blood we shall be saved from wrath through him หูเสียงตุนอาศิสนาตักเฮียดายมตักมนุนะเสียมตันนาอัตักเฮียเบงโลวินเสียมตั้งสักเยปัสยันเสียมตันนาเอเตดินองบอลสักอาเฮหูเสียงตุนนะฮิ atonement substitutory atonement อิจิเปถ้าตั้งกลัวเฮียมขัดตัดนาดีงาปลายจัดดินเปียกเฮียดินเฮลัยตัดดินปัสยานินอัตปาองขตัวมันนินพาหิมอกันหัวเป็นปอลิน a grace สัจจิเกียนมั้ง the grace from the Father ปัสยานินองขตัวสิเต้ดินไม่เด็ดจ้ะนะอิมาบ้านที่ปัสยานินขั้นต้นอีตามต้นมุริตันมุขินไหนเป็นมั้งอีดับส่งดีดินอีหุ่นและอีเบนดีดินอีหุ่นขวาเบนดีดินเป็ดฮิโลนะขั้นต้นนะกอดมุนะไม่เลสุงะตัวอีเมย์สาเดียวสากิสาตัวจะเวบังจะสดีระเกนเทโลว่าไม่สาเขาเป็ดฮิโลวินสีน้ำโดนลุงวอมอีตักสักตัวลุงน่ะสามสินอลไม่สวะลุงนั่นหลายดิอาหุ่นบอมเจียมอมโลดิงเบย์อมโลดิงตัวป่านอามูเจียงเด when he sees the state of our life the condition of our life ตัวป่านองขตัวอินมาไม่มันอย่างนั้นอัตปาองเปียอาอิตางะสินงัดดิงองสอนให้ตัวฮิปอลิน the grace of the from the Father who did it ครับเยซูคริสต์องค์โซลาอาศินั้นมาสักเป็นมิหิงละ practical มิหิงละกะแต่ตางอาศิมาสักเนี่ยเป็น practical เป็นนะข้างเอาแล้วมันหัวเวตาอีตังเยซูสิเห็นอะไร practical ตางอาศิสุกวยเดียมบาราบัสสุตังทุกอย่างมุงอันนู้นเลยมากี่ยันทำเกณฑ์เห็นอะไรตั้งเป็นสุ not only just a murderer but he is the one who rebelled against the king the ruler he deserved to die เพราะฉะนั้นบาราบาเป็นทุนควงฝากเห็นอะไรเลยกอลก็ท่ามันอะ cross ทุ่มกิพุนนั่นละอะไรเอาอ่ะบาราบาหมดยังไงอาหินเจสุขินสินอามา substitutory atonement ตัดนา practical ตะกินเจสุนหุมุนอันโลตากมันบาราบาโลอันนี้อมนอนเลยมันบาราบา you set free ประกาศจะคำนี้ทุกอย่างนั้นกำลังเห็นเทกี่อย่างอีกเกมอะไรวะโอ้บาราบาระวังผัดไม่เส้นต่อจันจินดังในโลละเฮมจันจินดังในตาโลละเฮมเจสุอันนู้นก็เปลี่ยนทักจิโลมานี่คนเดียวมาบางจุดเยซูนจอดบุงทุมนาเยซูว่าปนจานะเปลี่ยนทักโซโลเทโลนานเลยจงอ่ะคนนู้นก็เปลี่ยนทักที่ไหนเยซูลวงละตัวมาฟังฟาริสีเนี่ยหลังน้ำกายกับเยซูลวงละเขียนถ้าพอมันว่าอะไรนะวุยตัวปังน้ำให้ตั้งทุกข์ยังไงบาราบาทุกข์ยังไงเราเห็นว่าตบทุกข์ยังไงเราเลยเพราะฉะนั้นอันนี้นะตอนมันที่เราเห็น propitiation element กันหิงสิสันจะเปียกเขียนนะกินถ้อยนาเป็น
appeasement ให้เราตั้งแต่ specifying มีอันลุงทักนะประเสียนลุงทักนาเป็นดังนั้นสุกดำนาดิ้งเลยประเสียนapa na favor อันใดสักนามุกินนาดิ้งเลยอามาตัวอีกการกิจกกิจเทนาดิ้งเลยประเสียนทางไปนาคิดปนาค่ะเหตุเขียดเอานาดิ้งนึงตัวนักศึกษาเป็นเกี่ยวกับนาเป็นค่ะปัสยานินองบอลาเขาอยากบอลเฮียมบางบอลเฮียมนี่เจเล่บางสักอะไรจีเจเล่ฮิบรูบุงกวนต่างซ้อมเลยบุงกวนต่างซ้อมแต่ขณะที่ปั้นซ้อมเลยแต่เอียดเลยบางอมจีเจเล่ปัสยานินะกันหินเตเล่บอมตัลเตเล่เบลามซิสันเตนะตัดนาเสียมเทโนวาหุ่นดำนาไปเทโนวาหุ่นที่อินปัสยันตับปะเฮลนันเนโลเยซูคริสต์สิสันินตับนาองเสียมสักตาฮีเจนมองขณะอามาตุกินกินดีนินอัตปะองเปียอาไอ้ละอัตภาพyang bangat sangat wahอัตภาพyang na elimina propitiates he propitiates หัวใจอินเสียงปีเตนะกุมเต็งอะค่ะตัดนานัสเสพเดียวบัดตอนเป็นนี่โมนะเต็งเต็งเฮลนะเต็งเต็งกิถอยนาเฮลกิถอยนากุมเสียละอบอลบังุนหุ่นจะอบอลเต็มนะอบอลมีหิงแต่อิสราเอลเต็นจงมีหมอกมีเขียวกะฮิจิตัวจริงนะ propitiation and appeasement of God ฮิตันนานัสเซปนาดีเลยปัสยันลงดังสักนาดีนินปัสยันทางไปนะอาเบยนาดีนัสเซปนาดีนะบางจังเฮียไม่ใช่เลยปัสยันนี่มีหิงฮิเทนาและมีหิงละมะบางมาบอกที่อมหลบมาเนี่ยอัตปาอามาดาวตูเตอาดินเปขียนอัตปาสิสันอาหินนาครอสอาพิยาฮีอาจังฮีมอฮิบรูบุงกูน่าชมนะครับชมลิตันน่าชิมแล้วชิมเฮ้ยเดี๋ยวนะครับน้ำมันเดียวเลยเห็นไหมตั้งแต่นี่จังนะเชียร์ปีเตนตัดนานาเสร็จอบอลสิงวะอบอลตั้งว่าไม่เขียนกับฮิจิอากิพอกสักว่าผมไม่เข้ากับพวกเบกหินเราไม่นาฮิตันนานัสเซตอบอลเป็นกุมเสียอบอลเป็นเยซูคริสต์นะขัดเวย์ขันโตนาดีนินอาปุ่มปีอาสิสันอามันปัสเซียนเกียร์ลานินอาไปปีเจนไหมผมเป็นคนเฮียมนี่จ้ะเนี่ย allocation คอยชมนะTemple kudalam hello, mai ta kudalam hello. Pasien siang tho mai ta ma pasien masala. La nina. Van tunga. Pasien masala. Jesu na asisan apumpi hal mga alat siyang le. Dogim namina. Pasien ka lungdam na atunay. Itapa kithat kibal zana asisa na pumpi kihala agim na makihal gim nam tuy sa pasyan alam dang pasyan ay tatele bagyan dia itempong lani thao teng li thing se thad da de khot te ya ko bol kidal mat pasyan alung damai hu theology ko a khotwa na a grace pasyan khotwa na hanga at tapatan huwapa ong hepina uhi polin alay hak tapoda greeting a ball na muna hi pasyan khotwa na no tetunga omhen at sikir mo hodan hi van tunga pasyanin maita pasyan maita tunga at tapa kilani hodan tuyan kin kanina Jesu Christ san pen crossa pada leitung akelo na van tung lamat halkiat to hi van tung den hi that's right theologically that is the concept
adikai pasian masakyan dun ka devotion na hi in sunga siam pite kila na consecration siam pite na thu ka bolua helai ta bang dinga hi pasianin bong tang tele belam tang tele athau le dunia bang ki masate mai ta makihal mui nam blam tung na bahau god ba pasiana dinga gim nam tu hi pasianin sadu ya pasianin athau ta ta de ya asiam sai lo hiam til tin a khut suwa ma hilen lo hiam bang ha pasian sa ta de ya ngai sudun kasi pasianin tunin ha gan hing sisan tele tunia bong ta sisan nam tuite a akipa na a sedo a limla na atapa ni khadi chenga atapa in huteng teng lim teng dong se atapa a subutina oma atapa ki thoi na gim nam tui khel na ngai dam da dinga nang la ke khotua na ha nga huk tung thu tung din pe huk concept insidema huk theology pen tunin na satagin pasianin na nang lagi ako tuan na hangin ay na ang nahuan pahit sa siya atapa zangina abola hote na tatna ong siyam sahi bang sinbol ya bol na korinto tekila la kap thon ni na ya na lesson bunga na som ko le God in Christ ya mo God in Christ onda tu Jesus pasien pen apum luma Jesus sunga lura Jesus tuambang to bang yan God in Christ mo reconcile to people amo na temo na se sakta lovina to pa ina atapazangin kilen na ang siyam sakta hit tuam siya penele hi pen ka Jesus sana himo kung at siya nga anaw teng zong agilo ngen amel hoy zong lo atom bing beng khong asam kil len khong avom bing beng khong ngen hitani vewa de why het lo de ve migilo misual ang do na lai ay hanga pasyanin atapa God in Christ atapa si santo onget jam le mo na nelo kai katate asyang to sense polin the sense of God misyang to pasyan misyang to te o ongji tuate suatan Jesus is nama tuan atana hote na Jesus tuas gan hing til hal mang lat na gim nap tu na pasyan akhoi kha a pasyan alung dam vangu dai kan khala ma ge ding hoi ka sai la to ito pa pen atapan hal mga au ba asisan ahin na pumpi cross lara online khai online na agim na nam tui vangut alung damai God was a peace ito pa lung damin khamwa kipa mama hi atapasin na tuwa Isaiah 53 verse 10 na nalawsi tuwa tat na naset na sisalakit tatapakil na tuwa hi tuwa manin Jesus Christ na pasyanin na Jesus Christ mga 8 days na kilat na tat na naset ng siyam sakta manin abanga abon he expiation kita teolos kadama he expiate hujagin ibo na tehem pe a cancel ta hita cancel akabel anul mga a cancel na again na doctor and put it away that's it and remember no more Hebrew Jesus yampi atam namuna yampi na seba tat na nasem zawa apazyan lama ato siyang le pasyanin amo na kamite Israel te mo na him
kamang hirnon ke dinga ka thenon ta ke dinga ka ngai dam ta hi zo ne Isaiah hi ke ka pian thang la Bible tang hi pen na piตึกki zong a boya kom lai na a kem be ni na ka sim sa zong hi kwai ta hi ko ba sim le ông chẳng có khai ai về các cái lần là bài một tàng Isaiah 44:22 mà xóm li tàng xóm đi lên na na kia lâu na tên đất tặng lên na tiêu bền tuần mấy băng sa hết lá dinh sang mấy pi băng in dinh nặng lệ mấy pi phò để lihat teh dan asadan no kia teh pen để lihat teh di dan cái mà teh valen lo Delhi tuần mấy pi akimolo bin mit meตัวบางอย่างนักเรียนเราเตะสาดันเลยจ้องเก่ง I blot it out กับมูดมังเสียงตาเก่งกันนูนมังตาฮี return unto me มองเสียง return unto me for I have redeemed past tense I have redeemed thee กองตั้งขึ้นให้เราเยอะองค์เลยเองกันตัดเพราะอะไรถ้าตัวป้ากองกิเลสกักิเลสไหนIgin or the topan, he expiate piet mangahin mo. He expiate piet mangin hujin amakir mangin amakir nga. Imo na tepen agam na tay toba topan ong koy mangsata. Sim tumlam le suan lam le sim lam malam kingam lat bangin namo na teken kahem ke mangtahi. Deya baton men ni chang na ker tal ni go wa khat pe le offering sisan ki thoy nan zanga akat penay le banga ay sanum atuk lo na penay le atulo pen tua kel tam pen siya pinten upaten gam la ka kain agam la thei to gamang thuk thei to ni bang za hiam pai na kai wa tu chu hi kel tam pen inang kile talo him ding hi chi atak san na mun chawa ava kha hewa who been scapegoat imo na tempo mangin Jesus Christ na tat nai na ông ngai dam bek hilovina im yin lo na in ko imo na te jong gam la pia ông kilet ki thei na lo dim na to pa ông hep hiat sa pa ma sai ông ko hiat sai hu je to pa na Jesus Christ tat na zia ha he expiate ama sisan apum pikil na cross asi na pena he expiate our sins iniquity and he removed for all that will never come back again to us. Pai ngai don lo ni. To be hilo na last night Paul again to he like the grace of God. To zin in tunin sangam te o you saints of God, the church of Corinth, the church of Philippi, the church of Ephesus, the church of Galatia, the church of Rome. Paulina, to pasyan khotua na pe. Jesus ta na hang na tunin, you are justified. Siyam tan sak na hitahi. Hilay taga God language justification. God masanga tuken na masanga. God verdict tuken na maya ding na. To the end nang takhiat na dingin bail out na hina dingin nang mimo padang ka million som nadam sunga na pudapan na go no dai lo ding tat na set na bol zo ngai na pian zo ngai lo ding tat na set pen tu ni Jesus Christ sisa ni tu ni na apeta cross tunga zo ahita Tatanes died. It is finished. Hold on, God in article it is finished, but what? Zo ahita kichi jam. Tatanes died. Agree? Or the Tatanes died chipen. Your ransom money, more. Not that ransom pen paid in full. A full occupation. Jesus paid your ransom money on the cross, not half, not lack of one single price. Paid in full, a full in the petani.
Who said you are justified? You are not condemned. Condemned hi non lo, zo na hi ta hi. Who said him zo na banga, zo na pen. Abula a peace in a ten a dirwa. To that na na sep. A khotua na na sep pen. By faith, actually here, mom. Rom bung tum na tang som na za. Gin na ziang in na siam tanay tanga. Rom bung na tang ko na to at tapa Jesu Christan zara siam tan sala yung mo hi. Ho ziang ko le agin ta ta pot chu zon. Bung tum tang som le gung na hi. Ko le agin ta ta pot chu. Mang thai lovin mo pai lovin kham ton hin na. Anay ta di mo hi ati. It is finished. Hitem zo sa to ni na ipa pasiano ki pan khot to na mang thang di tek na amu a ong happy a atapa tak na na se cross a di pen a process no me so a ki pan Jesus pia nga pa di pen to pa ong aste ong laptop to theology Pauli grace upon grace. Grace is far from mercy, far from pity. Grace without action is not a grace. Grace with action at the expense of His only Son. Grace pen. Amerika nga tugen bitang abbreviation is grace means what? God's riches at Christ's expense. Pasyan happy na how ma pen. Pasyan how sad na pen to aman banga piyaya at tapa Jesu at the expense of Christ. That is a grace. Huwag Paulin. Cross a kok nagiging. Ginazal hundam na hinagiging. Nasat again pa. Ana po na. Ana tangko piper hi. Ani natun atopin at what a farsi what grace do hitun peace to him ma. Ngai lai ole. Na simta wai. Na dim podi wala. Kizekem na. Kihal sakay ole. Pastor bang ngoài kay tay ma. Ngoài này ko. Akim khat zo ha tu. Well, on the highway. Peace. Peace is a meaning of peace. Shalom. Old Testament one more. Who shalom penina akimu product a greeting goodbye to shalom. Kimu shalom. Shalom. Peace. Amen. He wrote shalom ka chi chang le. Til ten attack on the booking tak sale khagaw le hinna booking na. That include prosperity. Charismatic them de mama de prosperity how sat na Jesus perenta zo ta en na to la dem en thuak dem no Jesus nung jin na thuak de nei lo de bang chu boy ha te mo thuak nei na te raja sa na pu de kon te vuak sa de aban line mo Salom ji penina pasyanin amite ava covenant people hi na til bang kima khoto na bukim akisamam lo khagaw taksa bukim na to a meaning pen a salom bekilo na salom that imply perfect complete wholeness in terms of physical spiritual even prosperity more than anybody. That's salom. Who is salom? Salom. New Testament to salom pen New Testament bang laham chana. The peace, shalom of the peace is the outcome of both the state of reconciliation with God through Jesus Christ and consequence well-being that resulted. That's it, here. Shalom, peace, the New Testament. Paulin, atar again to him.
hi salom pen pasyan to kikala kilep na Jesu Kristung to na inga na to pen ihundam na kipa na to peace kanto din na inga na to lungdam na le humikida kagaw gwal zawa hin ko zanga ilam zon na le ikagaw zon ni talipay na gwal zon na pen a consequences mo to ten hepe to ni na salom hilo sa peace who who's it in Jesus pen that's why Jesus himself is the Prince of Peace. Jesus pen khamuan na ama peace is not something a source of matuina banga apul hilawahi mo peace is not something competition here ba kano ma dai ta bangin imu chianga imo ibanga chianga peace hilowin dai ta bang hiap khan bolin is ilo chini chianga peace hilowin peace ki chisu Jesu apum atanga apum pi ahina pumpi Jesu peace mai Jesu let peace nei dim anelo ten peace nei lo dihila he himself is the peace who had the yam pasyanin ako to na siya tapazang nga cross sa itetan na diyang siyam sa ama adang kipiyang na husa ba ama to Jesu Christ kiyapta na Jesu hundam na iki ama kin na siya ihundam pa igumpa di santa manin pasyan to kilemkin na reconcile with God ama to kilemkin na to mi arizang penka peace Jesus Christ yak leo lebam Jesus parang pait hu peace ay pasyan grace na zeka Jesus Christ tung to na ina hundam na pen ama Jesus pen to khamuan na he himself is a peace amu ta podi na khamuan na ngai Siempu Simeon na si dina Jesus Hovertan pa pasyan ta pa hundam pa mesya na mulowin na si kay ni Jeff pasyan mo Jesus apian cheng la pa na atoya apoma ena now let me depart in peace khamuan na hundam pa Jesus kamuta ang paisak ta in Jeff pasyan na tumam Jesus na itadi raso hovela si na hi ana tupi kholowe khamuang tagasi zona ras bang so si di ko na kansan da si di at lumin ni sagi vel om so ala du tem tang sim kom cha om si di nga nga om cha tom hiu ya si Jesu ne ta si na so tu pi lo dan mo koloi du sindi ke chi khat Amerika koloi to kharoma kansan da si di ma mai ta si di ko ma ka pai thang khat pon du khat bo toi na va pia câu đa đến các sĩ cho hiệp quan đồng lộc kỳ vui thế đầu hiung na sĩ chẳng hiung là kèn sagin các hụt tung ạ các chị là apa sao tất hiung ai lấy mít các quang tôi coi thế ô ai lâu là quang rồi phải cái đẹp phải sang để bằng ai sang thế ô cái pa nằm lâu nó vậy sĩ chẳng à apuan đã nói cái pa đi là tung cái hụt đó sĩ đi vai hôm mà kẹt than luang kẹt về họ các quan ôi rồi con lồng mà họ sĩ càng ngang lại sĩ đi về si na here zone na mai zen o abang zia Prince of Peace Jesus ani sia ima he is a peace but the presence of Jesus Jesus om da tapura khabuan na mai van tunga khabuan na Prince of Peace leitunga pian ni na banga gen van tunga ngerten kumsung na heavenly host male voice live Bible din mo male voice te van tum pat na aphat di ko Jesus van am tali mani Jesus pen ni van leitung ang kumsung na anyam pen belam sing te ke na ala polong sa ita tung no pen pasya tu pi her la leitung a khamuan na om ta he peace on earth bang ziagin van tung peace leitung a om ta Jesus leitung am zia peace ai the presence of Jesus, peace.
เขาเวปุ่มพินตัวขมวนนะพีสเป็นเด่นอาเขาสั่งเต็มเพราะว่าเด็กกระทุนนี่นะจะอากายข้อมูลยูไนเต็ดเนชั่นแนลก็อีกข้อมูลเขาเวลพีสมตายเหตุนี้ What's the motto United States United Nation I mean United Nation ปุ่มคุมปีเขาเวลปุ่มกี่ข้อมอมอโตบัง Peace and Security ขมวนนั่นแหละบิดนายเวอันนั้นสิดังกับบิลเลียนin กุมอาซอมนั่นอาซาดไปตาอามุตาวเฮียมุโลเยซูอาซาดมาสังเสียมงไอโลดิเยซูอันนี้มาสังเสียมโลดิโดย United Nations ฮิตเยซูอีขบวนนะ Prince of Peace สิจ้ะอาซาดมาสังเสียเลยตัวขบวนนะมุโลดิLegacy เยซูคริสต์ in a lab in ego tan isi dia ma ama pada inga te pen bang hiam chi da Jesu Christ anong ji te kia la khamon na no te kong pia hi khovelin apia bang hilo wa again khel bang ada my peace chen my peace ke khamon na homi khamon na my peace means what It's emphatic expression. Uang gen na filter azat tuang filter gen na. Tuang kamot ben khovelin sumle pa le piak the hello. Amakin. It is not a conventional peace. Khovel pun pi a khamwan nai chi ho pa hello. Jesu a atuang. Tuang Jesu khamwan na. No te kong pia hi. Tuh kabuan na banga Yesus kabuan na that banish all fear, all troubles, all dread. Lâu na kita na thom hao na zo sát to Yesus kabuan na in ông piai si ding banga ilaw Yesus pen ikabuan na tuay polin ka napi taga Jesu pada kamuan na no te tunga hen mo introduction pasian khotwa na agres le Jesu akipa na akamuan na no te tunga hen tua si kamuan na pe leitung dam sung lo khanton na kamuan na tua kamuan na Jesu sun sunga Jesu He hold the whole one word. Aman khovel pun pila hunteng aman zani tuni tang ton akut sunga huna toy to akut sunga hunteng teng anai pa Jesu khut sunga khamuan na omai Jesu nei ten khamuan ding nel te khamuan lo di Jesu nei hinna nom ki pa na thu gu to ki pa na thu gu there's a peace khovel pia te lo to ai Paulin to khamuan na Jesu paตัวมินนั่นเองต่อเฮียตัวนี้นะตัวเจสุปัตขมวนนะ peace pen เอเดียตัวนี้อินเนียหูอินเนียเละตัวนี้เขาเวลปุ่มเปียอีหลับเป็นCOVID-19 pandemic worldwide virus lao lâu chỉ để cho ai kia đi mà na lao hia cả lao ấy lao cho khoang rồi lao cho xuân này rồi lao đi hi lao lâu thì chúng mình hay đi rồi mà mi cùng pi bọn xia liên là hát để bọn xia ấy bằng phèo bằng là thì mi lao lâu đi mà ai hangin ít lao hangin na patao hia cái tu hun sung teng tengah ilok dah hun sung apa lah jing sang sial katum nada kakit dua son lacu kan lau som ham jang lau thay lo patau thay lo kan lau tu lau huai imu thay lo itam thay lo bak ichi zo di lah ada man khang si mo kan sial mo imu thay tu kiswa di le ho lo le mo itam thay ho tri bo le jom mat jial suk mai di le pang di le mu thay lo tham thay lo kiswa di chi qua lau lo di
ai lo ngari lo le lau dia hi ai hangin panic na pataw ya pataw ko lo Krista suampi Jesus tu katawa tau pa na tu hi jing sang sia katawa tau pa kahit na ko kumpiay na tu hi kalaw ka pataw lo tau pa kalaw na pataw lo kai sinaleng zong tau pa hi na just nung si sa zong le I am ready to come home. I'm ready to come home anytime. Ikamuan ngayon ba? Tuwa ito kamuan na. Hovela piyak bang hilo, ken kong piyak kamuan na. Tuwa kamuan na. Nakikamuan nun. Tuwa mi pe. Alam dang Paulin. The grace from the Father and the peace from our Lord Jesus Christ be with you all. Ito nakikamuan nun. Taupan Hipolin asap tuante akamuan mabatunin ete hibang lauhoy namun pandemic virus lang yung lanso to akamuan na Jesu akamuan na ngatin por pite khat lekhat to matay kipiaw hi taupan ang pin ang kamuan sa tahen amen pungen ni happy na pasya mapatunin ching lo le boy le lungin papasya na thuhi again cái chuối kia mang pa nang tan sin he cái chu này na cái thil bol thế na kia to pa nang thil bol thế na cái no he cái gen siam sia ko la ka smart sia wa na thu hi love na thui mana hi nga na thui mana powerful nang ma jesu nei manin khabon na hi cái gen sia love to pa tua na ko thom hao le dunia lao le linga biang ning trong na san kai ngam lo kai thei lo na tanu na tapa na thu gen sa khem pe te tunga na man na thu pang pia in na happy na khot to na kiching ka tunga kilamin po chin na ma khabon na jesu na ma khabon na kinga ending kip ding na kha siam tho thil bol the na tong lam ka in na thu pang pia in chi in na happy na ngenin mapa Jesu min sia ka tu mo hi amen hun zo dia le ka ne da ka ka da valia Anh gặp cái lồng á, để đi lại đây, thăm lại cái tiền ngô cáiแต่แล้วคนอันเดียวคนมาคนลงสองนึงป่ะใส่โดน là mày quá, xong rồi chiều mình thì mà mày, tôi pa tung năm cầu này, tôi về kilo, tôi na, ấy tôi again thế, asatian zota, editing cái bản điện cái xe thì nghe sang miền mo, ôi thế cái technical problem lo, cái ông đi xong cái ra, à điều thì cái bản điện, อ๋อส่งหนักคนละห้องลงติด thường ngày nào tôi áp tรงนี้นะ Adang tengok cerita itu nanti ubah hi bam zong tu banget sih, wah tu pan hi building tu papian. คำมันมุกเต้นคนยังทุกอย่างเลย Ay mare, apa pen kita lo, anda bisa tanya bang kita lo. เส้นซ้ำนอนลงสิ ซ้ำน Eh, อนออกซิเจนตัวจะบอกไม่จะอันไม่สิ้นละตาสองไม่ได้น้ำตาหมดเขาจะสู้การซ้ำนอนลงสิอะไรช่วยกัน lungdam kau yang, tu ada di tinggal bahan deh, jing cawai tang, ting deh, i building ada yang deh tu aku ting mana deh, orang. Haleluya, pasya paru sama mau, nanda kasa tunin pakai nomor saka, itu sama orang lain lagi, nabi yang nanti uang tersangkai kan, nanda kau siang kau non panen, nama yang pulau sampai grace and peace from you from your father and the son, nama yang lagi nabi itu kan, kesukaan, bawa dia tinggi paling kiasi bawa itu
Business Mission Life Ministry kathum sagwai hi to babasian nang mai na thakin mi mal ki mong long ki kin la tuin hi zo chiang in lam chen kong zuan ding wa katun dong accident na tu siala siam lo tu kan tun pi chia den tu lai nat na hang in zong woi na te ma ba tuak lo wa tu anak sa tu zak sa teu game beta hin ia nang ma khamwan na dik tak to khamwa taka kal suan te nung ta te ding in le baba na nang man nong kim pile unwa ta sang ki te on ding in kun pa mo sa ai le te chi de lung dam ko ko mi te ke ta mo pa jesu amen oh Dios pa pa ke pa pa te ta ai dia ma ra mo 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 le ko to ha pa pa le mo sa mo